स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब, आपके लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा? दिसंबर आप लोगों के लिए एक कमाल बहुत अच्छा महीना रहेगा। यह महीना आपके साल भर के दुख दर्द दूर कर देगा। सुख सुकून खुशियां मिलेंगी। यह महीना आप लोगों के लिए एक खुशकिस्मत महीना होगा। वीनस का ट्रांजिट आपकी आर्टिस्टिक ख्वाहिशात को उभारेगा। आपके अंदर एक शायर जाग जाएगा। शायराना अंदाज में बातें करेंगे, बहुत रोमांटिक रहेंगे। और प्लूटो का असर आपके अंदर लतीफ जज्बात को उभारेगा। दिसंबर का महीना स्कॉर्पियो वालों के लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने वाला है। मुलाजमत पेशा लोगों के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। आपको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, तरक्कियां होंगी। आप अपने करियर में नई बुलंदियों को पहुंच जाएंगे। अगर आप इंक्रीमेंट के इंतजार में हैं तो इस महीने आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। सबसे पहले 5 दिसंबर को मार्स आपको बहुत पुरजोश बनाएगा, एक्टिव रखेगा। आप अपने कामों में बहुत एफिशिएंट रहेंगे। सुस्ती खत्म होगी, प्रैक्टिकलिटी आएगी। इस वक्त आप अपने पेंडिंग काम मुकम्मल कर सकेंगे। फिर आपके करियर में नई राहें खुलेंगी, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर आपकी प्रमोशन पेंडिंग चली आ रही थी तो अब आपकी तरक्की हो जाएगी। आपको अपने काम कारोबार के सिलसिले में सफर करना पड़ेगा और सफर से आपको फायदे भी होंगे। अंदरूने मुल्क और शॉर्ट ट्रिप से आपको अच्छे खासे फायदे होंगे। दिसंबर के तीसरे हफ्ते में आपके सेकंड हाउस में सूरज आ जाएगा और दूसरे घर में सूरज का मतलब है कि आपको कोई एक अच्छी खबर मिल जाएगी, आपकी तरक्की हो जाएगी, आपका सैलरी पैकेज बढ़ जाएगा, कारोबारी लोगों की अच्छी डील्स होंगी, ज्यादा पैसा कमा सकेंगे, करियर की ग्रोथ होगी। आपका जी चाहेगा कि सोने के जेवरात जमा करें, कीमती चीजें खरीदने की तरफ ध्यान जाएगा। आप बासलाहियत और बातचीत में तेज होंगे। इस तरह आप अपने कोलीग्स में भी आगे आगे रहेंगे, अपने मुखालिफिन पर काबू पा लेंगे। आपकी इंतजामी सलाहियतों को सराहा जाएगा। यहां मार्स आपको जल्दबाज भी बनाएगा। आपका रवैया जारहाना और बेसब्रा हो सकता है। आप बिना सोचे समझे नए काम शुरू कर सकते हैं। नफा नुकसान सोचे बिना देखे बिना नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकते हैं, तो उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आपने जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना। मरकरी भी आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज ला रहा है। यहां भी आपका रुझान पैसा कमाने और पैसा जमा करने की तरफ रहेगा। आप में से कुछ स्कॉर्पियंस अपनी आबाई जायदाद को फरोख्त कर सकते हैं। पूरा महीना मार्स की पोजीशन अच्छी रहेगी। तो अगर आपका अदालत में कोई केस चल रहा है, कोई कानूनी किस्म का मामला ज़ेरे इल्तवा है, तो अब उस केस का फैसला आपके हक में आ जाएगा। अगर आप एक लंबे अरसे से किसी के खिलाफ मुकदमा करना चाह रहे थे, कानूनी कार्रवाई करना चाह रहे थे, तो यह वक्त ऐसे कामों के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। अब आपकी इनकम एकदम बढ़ जाएगी, तो आप इस वक्त पुराने वाजिबात अदा कर सकेंगे, कर्ज उतार सकेंगे। 16 दिसंबर के बाद वो लोग जो अपना फैमिली बिजनेस रन कर रहे हैं, उन्हें इस महीने में अपने कारोबार को फैलाने के कई मौके मिलेंगे और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। जो लोग अपना पार्ट टाइम कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उन्हें अच्छा मौका मिलेगा। वो अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। अगर आप दिसंबर में ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो आप अपने कामों में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। इस वक्त मेहनत से कमाया गया पैसा इधर उधर के कामों में भी आप खर्च कर सकते हैं। ऐसी चीजें खरीद सकते हैं जिनकी आपको जरूरत ही ना हो। तो इस वक्त बेहतर यही होगा कि पैसा जाया करने की बजाय अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लें, कोई प्लॉट खरीद लें, सोना, क्रिप्टो करेंसी या किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर दें कि जहां वक्त गुजरने के साथ साथ आपका इन्वेस्ट किया गया पैसा उसकी कदर बढ़ जाए, तो ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दें। मैरिड कपल्स को थोड़ा मोहतात रहना होगा, लहजे में नरमी रखना होगी। आप इस वक्त हर मामले में बहुत दबंग रहेंगे। तो ये अग्रेसिव एटीट्यूड आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। घर पर ईगो इश्यूज हो सकते हैं। तो
تو تکرار، جھڑپیں اور مزاج میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ میرڈ اسکارپینز اس وقت ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں بھی جا سکتے ہیں۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کو کسی ایک ایسے بندے یا بندی کی طرف سے رومانٹک پرپوزل آ سکتا ہے جو آپ کے ساتھ رہتا تھا اور آپ اسے محض ایک دوست سمجھتے آئے تھے، اور وہ اچانک سے آپ کو پرپوز کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے۔ اور جو اسکارپینز آلریڈی محبت کے رشتوں میں ہیں ان کا آپس میں رشتہ بہت اچھا رہے گا، لیکن باہر سے کوئی تھرڈ پارٹی آپ کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ باہر کا کوئی بندہ آپ کے دل میں شک ڈال سکتا ہے، تو اس وقت آپ نے باہر کے لوگوں کو اپنے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنے دینا، ورنہ آپ کے رشتے میں دراڑ آ جائے گی۔ تو آپ کو یہاں محتاط رہنا ہوگا، ہوشیار رہنا ہوگا۔ ویسے دسمبر کا مہینہ گھریلو اور خاندانی زندگی کے لحاظ سے بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ گھر کے ماحول میں خوشی اور ہم آہنگی رہے گی۔ اگر آپ کے خاندان میں کسی قسم کے اختلافات تھے تو وہ مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ آپ اپنی آمدنی کا زیادہ حصہ اپنی فیملی پر خرچ کریں گے، فیملی ویلفیئر پر خرچ کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا۔ آپ پکنک کا پلان بنائیں گے یا ویسے گھر پر کوئی گیٹ ٹوگیدر رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارنے کا موقع ملے گا۔ اپنی والدہ کے ساتھ آپ کا رشتہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ والدین کی طرف سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، وراثتی جائیداد سے حصہ مل سکتا ہے۔ آپ کو اپنے بڑے بہن بھائیوں اور دوستوں کی بھی سپورٹ رہے گی۔ اپنی سوسائٹی میں آپ کی عزت بڑھے گی۔ دسمبر میں آپ کی صحت بہت اچھی رہے گی۔ صحت کے حوالے سے الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، پرانی بیماریاں ٹھیک ہوں گی۔ مارس کے ساتھ کیتو بھی ہے تو سر درد ہو سکتا ہے، کوئی چوٹ لگ سکتی ہے۔ گاڑی چلاتے وقت احتیاط سے ڈرائیو کیجئے گا۔ کسی قسم کی بحث اور غیر ضروری جھگڑوں سے دور رہیں۔ دانت کا درد ہو سکتا ہے، مسوڑوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کو دسمبر میں زیادہ محنت کرنا ہوگی۔ آپ کو اپنی پڑھائی پر فوکسڈ رہنا ہوگا۔ اگر آپ کمپٹیٹیو ایگزام دے رہے ہیں تو آپ کو زیادہ محنت کرنا ہوگی۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن لینے والے اسٹوڈنٹس کے ریزلٹس حوصلہ افزا نہیں ہوں گے۔ آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت رہے گی۔ اس مہینے آپ کو سفر کرنے کی کئی اپرچونٹیز ملیں گی۔ سفر سے خوشی بھی ملے گی، نئے راستے کھلیں گے۔ فیملی کے ساتھ کہیں ٹور ٹرپ پر جا سکتے ہیں۔ ویزا امیگریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ویزا لگنے کے بڑے روشن امکانات موجود ہیں۔ سفر سے آپ کو خوشیاں ملیں گی، تو خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔